تفلالي كم يتنيحكم تخبركم تملكتنا نعلة ربع لساعة 6 فرقان زمرتنا يوم تفلالي زينات حيزنا قريبنا لنا زينة بمقرب أنا لوام قبر كدان بسم الله سومي استوديو تلفزيون تقراي مساهم كنت هنا نقد كتاتلنا دما عدمنا أيو حزب تقراي أبز وصان معراف بمربراب حالواتون لوعلاونتون بموحاس مثل عرس وصان أخم زرقاقز حزباويان حرنة تقراي آفليتو تودبنا الزبالة أبزوط أصمنا ومالأخت إيو قبر مسك الكيروس كم سعب كاربالنا حزب تقراي ربحون حدقون أساسي زفلتن زردان بوليتيكاو محبرسة بيو ببمعالو زقات موحدقاتات نابدها عبزي زبان زبسحة حزب تقراي عبزي حزقوان عبه العليز تعوجة جونوسايد سعيبو هلونون لوعلاونوتن مرقاس إيكالس كمزلن حزب تقراي دماء نابز بركي زبسحة ممارس سيئنو كمزخونن كلو جونوسايد تفسيمون نهالوون نزحلفو عمتات واقعن ناخفلة كلهم أفلالات بزاتن دردرن كفتحو زقورس عري بسنكي عباي مرقاس جونوسايدر سرعت بلصقنا كسمر أي كعلن كابز حليفون جونوسايدر سرعت بلصقنا نتعقستن محصنتان حزب تقراين مريح ودو حوحاتن صمام إذن بمهاب نسمع بريتوريا بعل بمفراس نابا كال إزور كوينات بمسققار تدقاقامي متقعتي أبا مفصام كم زركب حزباويان حرنة تقراي أبا زوص أوسمنا ملغتي أفليتوم إزي سأر حزب سرعت حزب تقراي تقاليسو عرسو كامدحانن كساله اللونو كامرقاس وصاي كالق مراسي كم زيهابون بزون حزب تقراي بمرح ودو حزباويان حرنة تقراين كلهم عقمتات مختن ناتمرهم عرسون مدحان بحدنتن بودابن أم مقلاس يركب زبالة سمونا وملغتيم حزباويان حرنة تقراين ملا حزبي أب حدقاتاتون مواصعون زتيو أب تمساسالي مردا بمبصح ببل أختو أب زك على صلو بركي بصيح الليلوم أكل اتقال سون من عسي ولدتات عكيو مزمصو مننت حزبن كبر تقراين أين دفرني لهم نابق قالسي أم مختات يركبوم بستفلالي من قدي كاب أهدوتاتهم وصيام زصنحو تقارلتي ناب أهدوتاتهم بمختاتن حدشت من عسي ناب مأغرات تعليم بمقتاون ناب تيجاف بالحي مرقاس هلونان لوعلاونتن حزب تقراي زخونا سراوي تقراي أب مصنبار كم زركبون قونا قونزي أب الحزبي زتخفت سنة البوناو كوينات بمحبراو ميديان سروع ميديان بمكاتن فتحو علامة قالس حزب تقراي أب مكلحن دربح قالسي أب مكيار كم زركبو حزباويان حرنة تقراي أب زوص أوسومناو ملغتي حبيروم قالسنا نهلونا أيو إلوز تبقس حزبي نتفتراون سب سرحن حدقاتات بمكاتيو نمرقاس هلونو زقالسلو أبز عمت زلو حصرة زناب أب مهرتي كسعوة زخل سعنتو بمردع بمنفس عرس مركوسا يرباربلو زبالة سومناو ملغتي حزباويان حرنة تقراي بحفشا ملا حزبي أبزناي موتن حويتن قالسي كم حزبي أب حدوال تاربيبو قالسي يكايدلوم فتحاو علامات حنقيتو استقالسه حزب دمام عوتو أيت أراطرنيلوم سألاتي إذا عقمن متنخارن حزب تقراي بمردع مس كالوت حزبتات نمنقات زفحسو وزلو شرحن زنزحو وزلو مرزن بخلهم حزبتات أقدمو زتنقحلو سلزخونا نخلهم نايحسوتن قوانسن أجنداتات نامكتو عبتي كاند أجندو موقاد حبراو حدقا هلون أمزخونا سرعات بلتسقنا ربيبام عب مكلاس كم زركون بحفشا فتحاو علامات تحنقته قالس حزب تقراي نفشل بروباغاندا جونوسايدر سرعات بلتسقنا ناك علم عقمتات بمكاب نابت زي ترف عوتو أب مراش كم زركبن فتحو قالس حزب تقراي دما أب وسان معراف يركبيلوم حزب تقراي أبزي وسان معراف بمربراب حلواتن دحنوتن بموحاس مسل عرسو رسانو أرقاقيسو سلاماويت نعبلتن ديمقراسياويتن تقراي كان نسيو كبل حزباويان حرنة تقراي أب زوص أصمناو ملغتي أفليتوم تمرتي حاوسو أمام سلام كم مسارح جونوسايد زتقام زلو والكملاخ أبي أحمد مقبار كم زاد اللي بيرو تمرت تقراي تحساسيبو بيرو تمرت تقراين من محدار كتما مقالن تواديدوم حتوتات مسارة لمعات تمرتي كتما مقالة كم زفتحون حابيروم
ኤፍሬም ረዳህን ተወሳኺ ጽብጻብ ክበናይ አመራር ሓን ርእሰ መምሃራን ከተማ መቐለ ኣብ ምውሓስ ህልውና ህዝብ ትግራይን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ዘድህበዘተ ኣሳሊጦም ነትምህርቲ ሓዊሱ እማመ ሰላም ከም መሳርሒ ጄኖሳይድ ዝጥቀም ዘሎ አብይ አሕመድ ዓሊ ምቕባር ከም ዘድሊ ድማ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ የተሓሳስቡ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ከም ሓደ ኣካል መፈጸሚ ጄኖሳይድ ልክዕ ከምቱ ጥሜት መሳርሒ ጄኖሳይድ ጾታዊ ዓመፅ መሳርሒ ጄኖሳይድ እርዝ ስኮርቺንግ ፖሊሲ ከም መሳርሒ ጄኖሳይድ جملاو مقتلتي كم مسارح الجنوسايد تتقمل سلاي تناي سلام سمعنا تون كم نايت الجنوسايد مقتلتا كم تي نبيهراو برست مسارحي غيرو تتقملو او لعل تግራይ كبيد ولا بسلامه መንገድ ወንተሆነ كبيد سقاي كبيد مكرا كبيد قفعي يفصمنا بزغباء مردان بولكع موسانن زليلو ኩነታቲና ዘለና ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላ ኣረጋዊ ቦገኖም ሓብራው ቃልሲ ምዘካይዱ ዝግበር ምሕዝነት ብሄራዊ ጥቕሚ ትግራይ ብዝሓለው ኣግባብ ከም ዝፍጸም ይገልጹ ኣፍቲ ምሕዝነትና ቅድም ቀዳድም ጸላኢና ባዕርስ ዓምና ክንቀብሮ ባዕርስ ዓምና ክንቀብር ክንጓዓዝ ከለና ነቲ ዕላማና ከይነቑ ነቲ ብሄራዊ ረብሓና ከይሮም ሓቢሮምና ክቃለሱ ዝኽእሉ ሓይልታት እንተልዮም ሓይልና ኣከብና ንኸይድ ጄኖሳይዳዊ ገዛዛ አብይ አሕመድ ዓሊን ከመከትካ ህልውና ትግራይ መውሓስ ከም ዘይካል ድማ ተሳተፍቲ ትዘተ የረጋግጹ ቃልሰ ሸኒፎም አመጨረሻ ግን ተበታተና ዓድታት ኣለውም ኩርዳውያን ለኣብነት እንድሕረ ልዕልና ማለት እዩ ስለዚህ ናዚኦም ዕጫ ከይጋጥመና ግን ሕዝውን ተጠንቂቕና እቱ ለለ ጸገም ይጽንሕለ ኢልና እንድሕር ዳ ለመከትና ይኾይና ዝስርዓት ዚ ኦረዲ ካም ህዝብ ክነብር ይንኽእል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዒዳጋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይሎ እዚ ንምንታይ እዩ ተማሃራይ መቸም ቢሮ ይኽሕዝ ጎጥሞለ ይኮነን ንምንታይ ምንታ ክንስኮን ምንታ ጽባሕ ክብተን ስለዚህ ንኸይ ወጽ ዘይኾን ኮለ ተማሃረና ወለዲ ብዝግባእ ነግንዝቦም ናይ ጸላኢ ስራሕ ዝዩ ንሕና ከም ዝገና ክንወጽ ለና ዝብል እዩ ተቃርዙ ግቦ ማለት መንግስቲ ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ንምጥንኻር ዝኸፈቶ በሪ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባውን ብመልክዕ ሕቶን መልስን ተዘትዩ ሓደ ኹኑ ንሕና እውን እቶም ደቅና እውን ሓድነት ክመሃሩ ዝኽእሉ ናትን ሓድነት እዩ ሓድነት ምስ ዝህሉ እዩ ፍቅር ምዝልዩ ክንخبر ንኽእል ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ላውነትና ንምርግጋጽ ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ዝድግፈና ሓይሊ ብምሉእ ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሓደ ንኸውን ስለዚ ሕዝውን ንሰላም በርና ክፍቲ እዩ ንዑ ዓድኹም እተው ይበሃል ኣሎ ዓዱ ከኣቱ ዝደሊ ዓዱ ከኣቱ ብኻሊእ መንገዲ ዕርቂ ዝፈጸመሉ ጽቡቕ መንከል እዩ መንኣዊ እዩ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ይሃልኻ ግን ኩሉ ትሕቲ ብሄራዊ ህልውና እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሕቶታት መሰረተ ልምዓት ትምህርቲ ከተማ መቐለ ንኽፍታሕ ዝተለዓሉ ሕቶታት እውን ብከንቲባ ኣይተ ሃይለ ኣረጋዊ ብመብርሂ ተዋሂቡ ኣፍተን ኣብያተ ትምህርቲ ብሓይሊ ሰበን ንውሰደን መሰረተ ልምዓት ንውሰደን ብጣዕሚ ፀገም ኣለዋ ናይ ትምህርቲ ክላሳት ሕፅረት ኣሎ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ከባቢ 11 ቤት ትምህርትታት ተሃኒፀን እየን ዝተረከባ ኣለዋ ዝተረከብናየ መሰረተ ልምዓት ክነማልአለን ኢና ወንበር ጠረጴዛ ኩሉ ትምህርቲ ምድላው ዘድሊ ክነማልአለን ኢና ተንዘይተወድኣ እውን 2019 ክንውድአን ኢና ተንዘይተወድኣ መሪፅና በተዓቕምና ምስ መምሃራን ምምላእ ተኣሳሲሩ ሕዝቢ እውን ኣብ ዝተመረፀ በቲ ናይቲ ከተማ ዓቕሚ መሰረት ዝገበረ ጽንዓት ማእኸል ዝገበረ ንኽንምልስ ክንሰርሕ ኢና ብጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ፈተናን ሓደጋ ህልውናን ብዝተወደበ ቃልሲ ንምምካት ድልዋት ምዃኖም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ዘርዘር ሒዘልና ኣሎ ብጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ፈተናን ሓደጋን ህልውናን ብሓበራውን ዝተወደበን ቃልሲ ንምምካት ድልዋት ምዃኖም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ጸላእትና ክንነብር ይደለዩናን ንሕና ድማ ንንበር ክንነብር ለና ካም ሰብ ካም ደቀ ሰባት ኣብዛ ቅድስቲ ሃገርና ኣብዛ ዝተፈጠረት ትግራይ መሰልናን መንነትናን ተኸቢሩና ከም ህዝቢ ክንነብር ዝብል ሕቶ ኢና ነቕርብ ዘለና ጄኖሳይድ ተፈጸመልና ናይ 2013 ስጋዕ ሓዚ ዝፈጸም ዘሎ እንዲያም ዝገደደ ማለት እዩ ዝገደደ ኣዴታትና ይሞታ እየን ዘለዋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብፀሓይ ብቁሪ ብጭቃ ብማይ ብውሕጅ ይውሰድ ኣለዋ ይመውት ኣሎ ትግራዋይ ተወዲኡ ኣሎ ይሃልቕ እዩ ዘሎ ብኩሉ ኣንፈት ዓፂኻ መተንፈሰ ኣስኢንኻ
ክተጥፍኦ ኣብ ትንቀሳቀሰሉ ህዝቢ ትግራይ ክፍንጽሕ እዚ መፍትሕ ክገብር መተንፈሲ ክረክብ ካብ ሞት ክድሕን ሃለዋቱ ከረጋግጽ ናይ ምግባር ምንቅስቃስ ግድን እዩ ሓቢርና ኣብ ወደ ወጻእ ዓዲ ይኹን ናብ ትግራይ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘለው ና ህዝቢ ትግራይ ፈተውቲ ተወለድቲ ሓቢርና ንኽምክት ሰራዊት ትግራይ በረኻለለ ማእገርና ንኹን ዓወት ይረኺቡ ማእገር ኮይና መኪትና ንወጽእ ንግ መዋጽእና በቃ ማዓንጣ ካስጢምካ መኸተን እዩ በቃ ወድና ንቋልና ኒልና ተቃሊስና መኸተና ምዕዋት ሰራዊትና ምሕያል ስለዚ ንሕና ህይወት ክነትርፍ ኢና ንጻዕር ዘለና ሰዓት ህይወትና ክነትርፍ ድማ ብተናጠል ይኾነን ብውዳበ እዩ ውዳበ ናይ ባዕሉ መስርሕን መምርሕን ተኸቲሉ ኸይድ ንሕርዳ ኮይኑ ዘሎ መራጺ ምምካት እዩ ንህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዘንጸላለዎ ሓደጋ ንምምካት ደጀንን ግንባርን ከም ዘጠናኸሩ እውን እቶም ነበርታ ገንዚቦም ተጋሩ ከም ተጋሩ ክንነብር እንተኾይና ዝመጽእ ዘለዉ ሕጅ ኣሊኻ ቦትኡ እንተትሒዝካዮ ጥራሕን እዚ ክንገብሮ ኣለና ተወዲብና ተጋዳላይ ኣብ ግንባር ኮይኑ ይምክት ሓፋሽ በብማሕወሩ ሓኪም ብኽእለቱ ኮታስ ኩሉ ትግራዋይ ብዓቕሙ ቀጥታ ክንቃለስ ኣለና መፍትሒናን መዋጽኦናን ቃልስን ጥራሕ በብዓቕምና ተመኪትና ሓራውፂና መሬት ተፈናቐልና መሊስና ግዛኣት ትግራይ ንኽምለስ ኢና እንደሊ ብታ ዘለትና ዓቕሚ ሰብኣየ ብበረኻ ኣነ ብዙይ ኮይነ ደጀን ኮይነ ታዘት መስዋዕቲ ክኸፍል እዚ ናይ ጥፋት ሓይሊ ብልተኻለና መጠን ክንቃለሶ ክነወግዶ መልክዕ ክነትሕሶ ግድን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓላፍነት ብሕልፊ ናይ መንእሰይ ሓላፍነት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዝበደል እዚ በቃ ኢልና ካብ ንኡስ እስካብ ዓብዪ ኮይና ናብ መኸተና ኣቲና ክንምክት ኢና ተፈናቒልና ብኣግባብ ክምለስ ምስ ሙሉእ ውሕስ ምስ መንግስቱ ምስ ምሕደሩ ክምለስ ተኾይኑ ግን ኣይንደራደርን ብትግራዋይነት ብመሬትና ብላዕላውነትና ኣይንደራደርን ብስር በምን እንተኣምራ በዓል ኣሸንዳ ብሰላም ክሓልፍ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ገሊጹ ቅድመ ምድላው ጸጥታ ከተማ መቐለ በዓል ኣሸንዳ 2018 ዓመተ ምህረት ኣመልኪቱ መድረኽ ተሳሊጡሎ ንስሓ ተስፋይ ከም ዝስዕብ ክተቕርበልና ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ኣብ ቅድመ ምድላው ጸጥታ ከተማ መቐለ በዓል ኣሸንዳ 2018 ዓመተ ምህረት ኣድሂቡ ምስ ኣካላት ጸጥታ ከተማ መቐለ መድረኽ ኣሳሊጡ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ደጀንን ግንባርን ምጥንኻር የድሊ ዝበሉ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገብረስላሴ በላይ 2018 ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ውሕድ ጸጥታ ክሃልይዎ ክኽበር ጸጥታ ኣካላት ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲዶም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ሕዚ እውን ጸላእትና ቁሉዕ ወራር ንምጅማር ኣብ ተጠንቀቑ ዘለውሉ ሰዓት ዝኽበር ዘሎ በዓል ኣሸንዳ ስለ ዝኾነ ደጀና ውሑስ ምግባር ግንባርና እውን ዱልዱል ዘተኣማምን ክኸውን ምግባር ኣብ ክልቲኦም ዓበይቲ ግንባራት ወፊሩ ህዝቢ ትግራይ ብሰፊሑ ዝዓመሉ ሰዓት መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብዚኣ ዘለና ኣመራርሓ መሓውር ጸጥታ እውን ተመሳሳሊ ዱልዱል ደንጀር ክህልወና እዩ ተሪርካ ካብ ምቅላስ ወፃኢ ካሊእ መማረፂ የለን ኢሉ ኣብ ዝወሰናሉ ሰዓት ኮይና ነኽብሮ ዘለና በዓል ኣሸንዳ ስለ ዝኸውን ነቲ በዓል ኣሸንዳ ዝምጥን ናይ ጸጥታ ስራሕቲ እውን ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ኣይተ ረዳሃይ ፍስሓየ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘቕረብዎ መበገሲ ጽሑፍ ካብ ኣሸንዳ ጀሚሮም ዝኽበሩ በዓላት ሕብረተሰብ ብዘይ ስግኣት ከኽብሮም ፍትሒ ኣካላት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ዝተዋደደ ጻዕሪ ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ትካላት ጸጥታ ኣብ ሓደ ምኹል ኣመራርሓን ቁፅርን ብምእታው ምስ ምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕባር ካብ ኣሸንዳ ጀሚሮም ዝኽበሩ በዓላትና ሕብረተሰብና ብዘይ ምንም ናይ ጸጥታ ስግኣት ከኽብሮም ምግባር እዩ ዝተዋደደ ዝተማእኸለን ስራሕቲ ብምስራሕ ውሕስ በዓልና ክንሕልፍና ንቐጻሊ ሰላምና እውን ውሕስ ዘግብር ምንቅስቓስ ክንሰርሕ ከም ዘለና እዩ እቲ ሽቶ ተቐሚጡ ዘሎ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት በዓላትና ብዘይ ምንም ፀገም ሰላም ክኽበሩ ንናይ ባዕሎም ትል መዳልዮም ምስ ናይ ጸጥታ ኣካላት ተሓቢሮም ክሰርሑን ናብቲ በብድረጅት ዝተጣየሸ ኮሚቴ ኣባላት ኮይኖም ይውደቡ ኣብ ክልል ናይ ጽንተት ደበና ኩናት ኮይና ዝኽበር ዘሎ ምዃኑ ንናይ ትግራይና ምስሊ ንምቕያር ንምብልሻውን ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብሕግን ስርዓትን ክሕተት ምግባር ሓለወትና ድሕነትና ብዘለዎ ትርጉም ኣንጻር ምርኣይ ገዳሲ ይኸውን ማለት ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም በዓል ኣሸንዳ ብሰላም ክሓልፍ ገበንን ስጋት ገበንን ኣብ ምቕናስ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርጋፅን ጠንኪሮም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኩላው ዝዘንየ ኣካል ይኹን ምምሕዳር ኣካል ይኹን ተደጋጊፍና ናብ ስራሕ እንተኣቲና
تدقاقفنا تناصاص إلكا زبحال نقر لو طيب مزن هذا سلست يوم عبيتي نايزو تاو مدر زيوم ناي مسلا فسرح ناي لجستيس كنتنخار سرح تنايز تسرح زيوم تناصاص إلهم زرعيو أجندات تايكون تانا وحسك نقبر تخوينا حزون ناي فتح أكلات زقبهم فتحي كهو خؤل اللوم ጸጥታን ፍትሕን ተጠንኪሮም እዩ እቱ ጸጥታውን ከብል ዝኽእል ስለዚ ኣብዚያው ንዚኣውን ሓዝዋ ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣብርሃ ኣማረ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ኣትዩ ዝወፀሉ ውሕስ ኩነታት ጸጥታ ብምፍጣር ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ ኩሉ ሓላፍነት ክዋጣእ ከም ዝግባእ ይዛረቡ ጸጥታና ውሕስ ጌርና ርግኣት ዘሎ ደጀን ፈጢርና ህዝብና بسلام وصيو بسلام زاتولو كنتات كنفطر كنكللنا مالتي حزبنا دقيسو نحنا خيدقسنا كنحدر كنكللنا حدو مصي زلو زي تساتافي ابزي خساتف كلو نتا زمرحا خوابي اب حلنيو فلان ناوصه ككتاتل كخللو مالتي سمي مراحنا ملس زينوي نملا أفريقيا بموكال أب أهجراون عالم لخاون مدرخات متشوتن حملويتن عالم نمفتار صنع موجت مقراوي فلت سمي مراحنا ملس زينوي زنبرو استراتيجي حملوي إيكونومي هي وخوين نخلط الدماء حبرت سبع الوانا كخوني قبا مسارحتنا جنت كحساي أب كتما مقالة زركب أفت بسمي مراحنا ملس زينوي تسيمه حملوي بارك ترخيوا زسعب تعزبتي كتكافلنا سمي مرحنا ملس زيناوي كابتوم حزوم زنبرو ليغاستات حدا حملواي كباب مفتاريو زي دما اب اهجراو مدرخون ترخيبو ن حلوا كبابن حملواي لمعاتن زتقالسلو ليغاسيو زخري سمي مرحي ملس زيناوي مخنيات بمقبار دما اب كتما مقاله زركب حملواي بارك ملس كنعزبينا ازي بوتازي مغلصي اتي بهيوت انكلو زنبرو حملواي راين نلوط اير زنبرو دلدل مسرتن كوينو زغلغل زليو ازي بوتازي اب كتما مقاله كفله كتما حاولتي زركب لعلي 54 هكتار مريت شفينو زركبيو ملينيوم بارك تبهيل مجمريا نا حدش زمن اتسلز ناشو كالايت حمله ليغاسيون بزغبا اب تግራይውን ህዝብ ትግራይ أو عمت إسلام عالتن الأليون نداو فيه ندا سرح يسرح له سلازنا مرة بدمر دما بباركتات أبتقراي يسرح تواهيلو نتسرح له زمزنا مرة إيو قتيلو جن كلتشن 4 دما بصاي ملس الفتيوت مسكونة بوفولي دما ملينيوم بارك زنبرة نعم ملس بارك تواهيلو حبرة تسمتيو مع التخلة تخيلو قدبا قديو ويحزي كلام سلطاني بتطري وزيت جربوا تجزعهم طعمي بس لك زي بسم قدماي مينستر ملس زيناوي استسيمه حملواي بارك نعمتات ناي حملواي معبال رأي ملس لومين عبز بوتا هيا وخوينو تفترعو ملك ونينو نعيني زسحبن نهي وزحدسن كوينو تعذبنا توم تخلطات قدمي 2010 تخلطن انفنتوري تغيرلهم ناب 1 مليون تصقعوا فلسات يوم نيرو مالتي مستي بعلنا استخلناين بتفطروا زبقلون حزي نشتي ناي مقناس بحر اللوف عقام لنا دعروون على صبق عبيت يركو لذي زيون حدا خمع قباغون كاو نت زنبر على السجون زو كلنا لنا نوسدو ጫዓታት ጉን አለው ወፍት ድሕሪቱ ዓበይቲ ጫዓታት እዮም ካኡ ንምግብነት ወይ ድማ እንስሳት መኖ ንጥቀመሎም ዞም ሉሲኒያ ሳስፓኒያ ጉን ኣብዚ ያለውና ካብዚን ታሕቲ ጀሚሩ ሉሲኒያ ሳስፓኒያ ጉን አለው የማለት እዚ ፓርክ እዚ ንመዘናግዕን ዕረፍትን ጥራሕ ዘይኮነስ ሓምለዋይ ከባቢ ምፍጣር ክንደየናይ ዝኣክል ንጽባቐ ከተማን ንምሕላው ጥዕናን ኣገዳሲ ምዃኑ ዘዘኻኽር እንትኾን ግንዛቤ ሕብረተሰብ ክዓብን ጥቡቕ ክትትል ክግበረሉን ድማ يطلب وتحرفي مزناني بقى كل خاطر تمهار زمزني انا دغبر بيت تمهار درو عبد الله مصين كله قنيه كله لا لبلما لمعسل هو صبق سلا نفاشا سلا هو نوزي لا مصين لا صنعلو تمهارين مسلهم يصنع نير مقدم حزم مالت حلوانا قدم خنتات توق حلواي نيرنا مالت تحرت سوب على سلك لا دوله خمزي اني ادي ايل كانيرو هذا دحر خنتات ግን معت اوماتي بوريسنيو نقرطو هاي سبلي والله كأول بت ناس خذوا وقت انتن
ሰለስተ ሰብ ኢና ነና ቅድሚ ሕዚ 7 ኢና ነርና ሕዚ ብኡ ምክንያት ግን ሓደ ሰብ ኮይኑ እዚ ካት ይኸሊ ሕዚ እዚ ሃመግና ጠጠይና ነርና እዚ ውሽጢ ተታሸልኹና ኢና ንኸድ ነርና ይክልክ ደንስ ብጣዕሚ ነር ቅድሚ ኩናት የለክሎ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝተተኸለ ናይ ሓምለዋይ ምዕባለ ኣተሓሳስባ መለስ ፍረ ኣፍሪዩ ንከባቢ ሓለዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመጻእ ወለዶ ዝወራረስ ዓብይ ሃፍቲ ኮይኑሎ ፍኑ ተዝኸውን ነይሩ እዚው ናይ ምርኸውና ማእኸል ምርምር ጽናዓቱን ኮይኑ ካብዚ ተበጊስና እንደገና ንሙሉእ ትግራይ ተንጠፊአን ዝበሃላ እጽዋት ዝበሃላውን እንደገና ከንሰዕረራ ናይ ምግባር ልኡኽቶ ስለ ዘለዎ ህያውነት ናይ ብጻይ መለስ ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ጉቡእ ኩላና ንዋጻሞ ኣብይ ናይ ራእይ ሓጓፍ ኣለዎ ምስተህዚ በሪስና እንዲና ዘለና ንዕኡ ብዝ ምጥ እንዲና ንሰርሕ ዘለና ግን ገና ስለ ዝኾነ ቃሉ ህያው ክኸውን ግን በዚ መንገዲ እዚ ኩላና ቃልኣትና ንሰርሕ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ወገነይ ማለት ኣብ ዞባ ምብራቕ ዘንጸላለወ ድርቂ ሓደጉኡ ንምንካይ ወረዳታት ዘለወን ጸጋታት ተጠቒመን ኣብ ስራሕቲ ምብራኽ ዓርሰ ምርኮሳ ክረባረባ ይስራሕ ከም ዘሎ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ግብረ ሰናይን ከባቢያዊ ማሕበራት ልምዓትን ደገፍ ክገብራ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ይሰርሕ ከም ዘለውን እቲ ምምሕዳር ሓቢሩ ፍስሓ ጽዮን ገብረ ኣብስኪ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ብፍላይ ምስ ዓፋር ኣብ ዝዳወዋ ወረዳታትን ጣብያታትን ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ከቢድ ሓደጋ ድርቅን ጸላሊዎን ከም ዘሎም ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ዘፈር ቁጠባን እቲ ዞባ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም ገሊጾም ኣብቲ ዞባ ዘንጸላለወ ድርቂ ሓደጉኡ ንምንካይ ምምሕዳር እቲ ዞባን ኣብ ትሕቲኡ ዘለዋ ወረዳታትን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዘለዉ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ግብረ ሰናይን ከባቢያዊ ማሕበራት ልምዓትን ብምውዳድ ግብረ ሓይሊ ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ኣይተ ሃይላይ ኣረዲኦም 2018-2019 ከም ዞባ ምብራቕ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ኢና ዘለና ናይ ዓፋር መዳውቲ ዝኾና ወረዳታት ከዓ ብሰፊሑ ይጥቃዕ ኣለዋ ማለት እዩ ብፍሉይ እውን ግብረ ሓይሊ ክጣየሸሉ ብዚ ወረዳ ኣንፈት መሰረት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብሰውመያ ብማቴርያል ሓገዝ ክገብር ዓብዪ ትፅቢት ይግበረሉ እዩ ተኻላይ ዓብዪ ትካል ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓዲግራት እዩ ነዚ እውን ኣብቲ ግብረ ሓይሊ ኢንቮልቭ ጌርና ክሰርሑ ዝግባእ ነገር እንታይ እዩ ዝብል እውን ዋዕላ ደረጃ ዝነጸርናሉ ኩነታት ኣሎ ወቕሮ ሕርሻ ኮሌጅ እውን ኣብቲ ግብረ ሓይሊ ኣትዩ ተኻሊእ መድሓኒት ፋብሪካ ዓዲግራት እዩ እዚ እውን ኣብቲ ጉዳይ ኣትዩ ክድግፎ ዝግባእ ነገር ክድግፍ ዝብል እዩ ከም ዞባ ኣንጸላልዩ ዘሎ ድርቂ ሓደጉኡ ንምንካይ ሓረስቶት ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ምድልዳል ዓርሰ ምርኮሳ ከም ቀንዲ መፍትሒ ዝቕመጥ ምዃኑ ዘዘኻኽሩ ኣይተ ሃይላይ ብፍላይ ኣብ ስራሕቲ ምእላይ ማይ ምዕቃብ ጠሊ ምስፋሕ ስራሕቲ መስኖን ከምኡውን ምንካይ ብኽነት ማእኸል ዝገበረ ስራሕ ክስራሕ ድማ ኣተሓሳሲቦም ብኽነት ክከላኸል ክኽእል ኣለዎ ሓረስታይና ነብሲ ወከፍ ሓረስታይ ዞባ ምብራቕ ጠሊ ክዕቅብ ማይ ከኣሊ ኣብታ ጥብ ዝበለት እውን ክጥቀመላ ከም ዘለዎ ማእኸል ጌርና ኢና ንኸይድ ዘለና እዚ ኣብ ጥቓ ገጠር ተጸጊዐን ዘለዋ ከተማን ሓውሲ ከተማን እውን ነቲ ሓረስታይ ክድግፋ ናይ መስኖ ስራሕትና እውን እሱ ጸንቂቕና ከነልምዕን ናይ ሰብን ናይ እንስሳን ቀለብ ተኮር ጌርና ክንረባረብ ከም ዘለና ዝተቐመጠ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ተኻልእ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ስራሕትና ምጥንኻር ናይ ደርሆ ልምዓት ናይ ጠለበግዕ ስራሕትና እውን እንተኾነ እዚ ነቲ ዓርሰ ምርኮሳና እውን ክሕግዝ ከተማ ሕርሻ ስራሕትና እውን ብዝበለጸ ጠንኪሮም ክኸዱ ነቲ ድርቂ ክምክቱ ዓርሰ ምርኮሳ ብዘረጋግጽ መንገዲ ክስርሑ ኩሉ ተደሚሩ በአንጻር ዓርሰ ምርኮሳናን ምቕናስ ተቓላዕነትን ሓደጋን ህዝብና ክንሪኦ ከም ዘለና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና ተወለድትን ፈተውትን ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝሓቆፋ ማሕበራት ልምዓት እውን ሓረስታይ ዝገብሮ ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳ ንምድጋፍ ልዑል ርብርብ ክገብራን በብብርኩ ዘለው ሰሙያ ሕርሻ እውን ድርቂ ዘብፅሖ ሓደጋ ንምምካት ፍሉይ ልኡኽ ከም ዘለዎም ተረዲኦም ክሰርሑን ከም ዝግባእ ድማ ኣይተ ሃይላይ ፀዊዖም ማሕበር ልምዓት ዓጋመ እውን ከባቢያዊ ማሕበራት እውን ማእኸል ተገይሩ ንቅድሚት ኣብዚ ድርቂ ምክልኻል ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃእ ዘለው ተወለድትን ፈተውትን ናይዚ ዞባ ንዚ ኣብ ህዝቢ ዞባ ምብራቕ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ኢደ ኢድካ ክብሉ ኣለዎ
ገባር ሰናይ ቼን ኦፍ ላቭ ብልዕሊ 8 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተዓደገ ቀለብ እንስሳ ምጥን ንሓረስቶት ወረዳ ኢሮብ ከም ዘበርከተ ተገሊጹ። ኣተሓባሪ እቲ ገባር ሰናይ ኣይተ ገብረ ስላሴ ገብራይ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ብሕፅረት ዝናብ ቀለብ እንስሳ ብከቢድ ኩነታት ተጎዲእን ዝነበራ 3 ጣብያታት ማለት እውን ዓልቴና ወረዓትለ ብዋናነት ድማ ጣብያ ዓራዕ ን1000 ከፍቲ 900 ኩንታል ቀለብ እንስሳ ሓገዝ ከም ዝተገበረ ገሊጾም። ኣብ ጣብያ ዓራዕ ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይተ ሽፋር ስብሓት ከምኡ ነበር እቲ ጣብያ ቀሺ ወልደ ማርያም ሓጎስን ኣይተ ተስፋይ አብርሃን እቲ ሓገዝ ንዘጋጥሞም ዝለዓለ ሕፅረት ቀለብ እንስሳ ዝፈትሕ ይኽብሉ ገሊጾም። ዋና መሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ መምህር እያሱ ምስጋና ነቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብምስጋን ቀጻሊ ምክትታልን ተወሳኺ ሓገዝን ከም ዘድሊ ኣረዲኦም ክብል ርክብ ሓበሬታን ወረዳ ኢሮብ ጸብጺቦም። ብተወሳኺ ገባር ሰናይ ቼን ኦፍ ላቭ ንወረዳ ኢሮብ ዝገበሮ ሓገዝ ቀለብ እንስሳ ብሽም ተጠቀምቲ ሓረስቶት ዝለዓለ ምስጋና ኣለና ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮ ትግራይን ኣይተ ኣለም ብርሃነ ሃሪፈዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ጣብያ መለስ ቁሸት ዓዲ ቆላቁል ንዝርከቡ ልዕሊ 2000 ነበርቲ ሕጋዋነት ካርታ መንበር መሬት ዓዲሉ። ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሰሜን ምሕደረኦም ናብ ከተማ መቐለ ካብ ዝኣትዉ ልዕሊ 15 ዓመት ዝገበሩ ልዕሊ 2000 ነበርቲ ጣብያ መለስ ቁሸት ዓዲ ቆላቁል ከባቢ ልምዓት ፕላን ብምስራሕ ሕጋዋነት ካርታ ዕደላ መሃብ ጀሚሩ። ኣብቲ ምዕዳል ካርታ ዝተረኸቡ ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣይተ ሙልጌታ ገብሩ ቁሸት ዓዲ ቆላቁል ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ናብ ከተማ ተኸሊሉ ግን ድማ ብከተማ ስርዓት ከመሓደር ዘይከኣል ምንባሩ ገሊጾም። ኣብዚ ከባቢ ዝነብር ሕብረተሰብ ከባቢ ልምዓት ፕላን ብዘይ ምስርሑ ተጸጊሙ ከም ዝጸንሐን ብምዃኑ ነዚ ጸገም እዚ ንምፍታሕ መንግስቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ብዝወሰኖ መሰረት ኮሚቴ ተጣይሹ እናተሰርሐሉ ብምጽንሑ ድሕሪ ብዙሕ ምምልላስ ሎሚ ካርታ ናብ ነበርቲ ምርካብ ከም ዝተኻእለ ኣይተ ሙልጌታ ገሊጾም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ከተማ መቐለ ኣይተ ዘርኡ ተወልደ ብርሃን እቲ ንነዊሕ ዓመታት ከይተመለሰ ጸንሐ ሕቶ ነበርቲ ዋላይ ዘንግዕ ምላሽ ምርካቡ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓቕሚ ነበርቲ ዘዕቢ ምዃኑ ገሊጾም። ተጠቀምቲ ትዕድል ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ጥርዓንን ምምልላስን ሕቶኦም ተመሊሱ ዋንነት ትሕዝቶ ካርቶኦም ኣብ ኢዶም መሓዞም ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሓበሬታ ንረክብን ከተማ መቐለ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ስትራቴጂካዊ ርክብን ንምድልዳል ሓበራዊ ምኽሪ ምምስራቶም ተገሊጹ። ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ፖለቲካውን ንግዳውን ርክባት ንምምሕያሽ ቤት ምኽሪ ንምምስራት ከም ተፈራርማ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ሓቢሮም። እቲ ርክብ ኣብ ሪያድ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ሞሃዲን ሳሌምን መስፍን ስዑድ ዓረብ ፈይሳል ቢን ፈርሃንን ከም ዝተፈራረሙ ኣፍሊጦም። ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ስትራቴጂያዊ ምትሕብባር ኣብ ወርሒ መጋቢት 2025 ኣብ መንጎ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዓብድልፋታሕ አልቡርሃንን ወራሲ መስፍን ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማንን ድሕሪ እተገበረ ስምምዕ ዝተመስረተ ምዃኑ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ እቲ ቤት ምኽሪ ፖሊሲታት ንምድላው ሓበራዊ ፕሮጀክትታት ምዕባለን ምሕጋዝን ቁጠባዊ ርግኣት ንምድልዳልን ወግዓዊ ዝተመስረተ ቅዋም ምዃኑ ገሊጾም። ሱዳን ትሪቡን ተወኪሳ ትዕግስቲ ሓድሽ ከም ዝጸብጸበትልና الساعة 6 مرضنا زيناتاتنا بستازمنا سنة معتي